Ja jätkumas on siin ikkagi 8. mai 2023 ja 7. ringi liikumise päev ja 3. osa ja hakkame ligemale jõudma siis Trensi linnakesele, aga see võtab aega. And in here it says still it's 8 May 2023 and it's a third part of a 7 day when we're moving around by the north side of Latvia and we're getting closer to the city of Trensi. И здесь мы приближаемся к городу Trensi. Ну да, этот 8 май, 7 день поездок и третий часть. Mul oleks väga hea meel, kui ma saaksin Trenčisse selle akuga välja sõita. And I was very glad if I can road to Trenči with that 1300 hours capacity battery. And I can road to Trenči, ride to Trenči. Я был бы очень доволен, если я мог бы с этим 13-амперовым объемом батарейком доехать до этого Trenči. Так, ну может, да не знаю даже, посмотрим. А мне здесь нечего сделать, я не буду тут помогать, потому что здесь подъемов-то и нету такого, чтобы тут помогать что-то такого. Тут просто он сам потихоньку так едет и все. Nii lageda peal on kohe tuult on kohe jälle rohkem tunda. Ja muidugi on jah, et niiviisi, et see ratas on muidugi palju kapriissem või selles mõttes ongi niiviisi, et tuulega sõites kaotab see ratas palju rohkem elektrit. Et see on ka üks selline nuhtlus, mida teise rattaga niiviisi ei ole. Nad on ikkagi liiga erinevad on. No muidugi loodaks veel seda, et juunikuus ei peaks kaasa vedama igasuguseid 3 erinevaid paari kindaid. Kurat võtaks. Talvekindad, keskmised ja kõige õhemad. Et see aeg saab vähemalt vast juuni esimesel nädalal peaks see vast läbi saama, et kõige õhemad nahkkindad ainult kaasa võtta. Ja ainult see üks stressibluus ainult ja sedagi ainult selleks, et kuskil õhtul kuskil ringi jalutada, et natukene õhtul võib-olla soojem oleks või võib-olla kuidagi niiviisi. No olgu juuni alguses vist ikkagi pikad püksid tuleb kaasa võtta, aga üritaks ikkagi lühikeste pükstega sõita. Et sellised asjad siis. Aga sinna on veel aega. No natukene isegi vähem kui kuu aega juba siis muidugi. Et selleks tuleb muidugi valmistuda jalgratta, siis räägin, et see sadula amort tuleks panna ja proovida teise jalgrattaga siis sõitma hakata, rääkida siis ikkagi võib-olla esihargist, esihargi kaalust. Ei tahaks jalgrattele kaalu juurde anda, sellepärast, et see kohe sööb läbisõitu ära, see on kohe enam kui selge, mida raskem jalgratast, seda kuradi on tegelikult niigi raske. Koos nende akude ja asjadega, et
No vot, näed, selline on hea tee. And that's it's a good road. Like in riding like on asphalt. И так такой момент такой хороший был, как на асфальте едешь. Даже ни одного камушки не щепет здесь. Было такое. Nii, siit läheb nagu tee väikese laskumisega. И здесь вроде дорога спускается потихоньку так. And here is a road coming a little town and we see that. I was talking in here about that is in the May, when in the beginning of June is starting the next little travel. It was in 12 days it was, if I remember, 11 days. It's yes, it was maybe it's 12 days, and I hope that in that period was being a better weather and it's being warm, and yes, it was a most normal period of all my travels in the summer period. And it was a very dry period. Nii, 38 kilomeetrit on sõidetud juba. И так, 38 километров проезжено уже или передвигано уже. And riding 38 kilometers. It's not much. But we're not hurried to anywhere. We have all the long day, and we're resting. And in here too, it's feeling the wind and the noise, and I heard too that it's a noising the camera, it's wind noising. And if you yes, you are riding out from a forest and it's an open field, it's feelings. I think that I'm feeling more is a wind, because it's still it's air is cold or colder. It's not the warm. In summer period, you're not feelings like that. It's so much. It maybe it's windy, but if it is warm, it's absolutely a difference. It's 8,4 kilomeetrit veel mingisuguse pöördeni. I'm not remembered where I am talking in that video and where I'm not. Of course, it's being. Sometimes I'm talking, sometimes not, and sometimes in being a longer pauses, and yes, I'm thinking it maybe it was be a good, maybe not good, maybe it's yes, it was possible to ride a little faster. Because it's I have another battery Valmeras Novats. Valmeraski rajoon, значит. Ja Valmera siis maakond või rajoon või kuidas nad teda kutsuvad. Nii, võt siin on hea sõita. Selline hea kohe. Rahulik kohe vasakule paremale hea vaadata kohe. Oleks ma varem teadnud, et on olemas sellele fatbike'ile ka nende lume- ja porikummidele asendus olemas, nagu selliste nagu asfaldi- ja kruusakummi asendus olemas. Aga ma ei teadnud.
Juhuslikult sattusin peale, mul läks ju kumm katki peale seda sõitu kohe koduvärava juures. Ja siis ma avastasin, et pagan võtaks AliExpressis ringi tuulates, et on olemas selline asi nagu need asfalti ja need kruusakummid, oleks ma need varem alla pannud, oleks mul tegelikult tunduvalt lihtsam olnud sõita, võib-olla mitte lihtsam, aga ma oleks palju väiksema energiakuluga sõitnud, sellepärast, et seda ma teen pärast need testreisikesi. 7,8 kilomeetrit veel kuhugi sõita, nii mingi tee ühendub siia paremalt, tuleb siia. Aga see on mingi väike tee. Vaata, meil on sellised metsaalused, kus on nagu puid ja kõik on seda maha langenud, seda prahti, meil on nagu looduskaitse all. Ja sealt ei tohi nagu midagi võtta. Aga ma nagu ei näe siin silte, mul ei tundu, et need nagu looduskaitse algused metsad on, aga tundub, et keegi ei tegele sellega või et meil on nagu tavalised metsad on nagu puhtad, et ei ole niiviisi oksi ja tüvesid ja niiviisi täis on, aga äkki ma eksin, äkki on need ka looduskaitse alused kohad, et ma selle pärast nagu nii vaatan, et tegelikult Strentsis ma saan sellele müsteeriumile saan lahenduse, et miks see ikkagi nii on. Ma saan sealt rääkida raudte tüüli. Liiga palju kivide peale, he is jumping it so much on et ma saan müsteeriumile lahenduse, kui ma räägin Vene raudte töölistega Strentsi raudtejaama juures. Nad ei tahtnud, et ma seda videosse võtaksin või nende seda juttu või ja siis, et aga ma jätsin vähemalt väikene meenutus on sellest olemas, et miks see siis ikkagi nii on. Nii, 40 kilomeetrit on juba aku välja vedanud. And we ride 40 kilometers and the battery was working 40 kilometers. It's good. И так, аккумулятор уже подтягивал 40 километров нас. Неплохо, конечно, да, но один день, по-моему, даже там 50 километров что-то там, но тоже медленно. Это такой грунтовки, это нормальная скорость такой. I'm not hope that in here it's so normal gravel road. I think that it's maybe kui siis vaadata nüüd neid ära murdunud puid ja asju, siis saab mingisugune pensionäride ekskursioon või midagi niisugust korraldada ja kõik saaksid enda talvekütte saaksid siit kätte endale. Aga lihtsalt see siin lihtsalt seisab. Osa on näha, et on võsa lõigatud, osa on siis, me ei saagi aru, kuidas moodi, mis valikuga need asjad siin on, kuidagi on tekkinud, et kas siin on mingi mõte ka asjal taga, et need kaset kukuksid maha, kõduneksid ära ja annaksid metsale või? No siin paremal nagu ka lihtsalt on ära lõigatud mootorsaeg, et tee peal ei oleks, see ongi kõik. Nii, see on see sama arvatavasti need liinid, need uued liinid, mida siis ehitatakse praegu. Oli näha ja siin on mingid liinid on kuidagi väga madalal või nad on nii uued, nad paistavad. And then yesterday we received you at the buildings of a new high voltage lines. And the new Kirde in here is. Nii,
6,6 kilomeetrit veel kuhugi välja jõudmiseni. In here it's need you ride with 6.5 kilometers to return to somewhere to the left. And yes, after that I'm being riding on the asphalt road. Итак, через 6,5 километра я пойду на асфальт. И да, этот правильно, этот мужик сказал, кто этот мопедом был, там этот вичимес, это что будет немножко асфальта тоже. Ja tõepoolest sattungi asfaldi peale seesama mees seal viitsimees, kes see mopeediga see rääkisin. Siis ta ütleski, et et asfalti tuleb ka. Ja see jõuab ka varsti kätte. Tee on hea, kruusa ei ole, aga kogu aeg on lohkosid täis, et mingi lämme siia keskele. Nii, talu tundub, et elatakse siin, and it looks like it's living in here somebody. It's not abandoned. We see a cars. Kasvuhooneid on näha ka. Siin on niiviisi, et see ka reedab välja, et siin keegi midagi teeb. И да, здесь есть теплица, и это поэтому тоже... Maybe it's only a summer house. А здесь есть теплица, это все-таки понятно, что кто-то все-таки с этим занимается. Ну вот так. Что все-таки кто-то здесь живет потихоньку так. И здесь топительная трава тоже видно было. Ja kui see omanik ütles, et niiviisi, et eelmises ööbimiskohas ütles, et Strentsi on siis umbes tõrvasuurune linnakene, siis tuleb välja, et niiviisi, et tegelikult Strentsi on 5,7 ruutkilomeetrit pindala ja tõrva on 4,8 või oli 5,8 ja 4,7. Et tõrva on iseenesest väiksem, aga rahvaarvult on suurem. Tegelikkuses on nii veel, et seal tuleb ette ka pärast rahvaarvu tabel meil ja siis on niiviisi, et ikkagi Strentsis on drastiline selline rahvaarvu langus. Ja kunagi on nad olnud tõrvaga, ütleme, ühe sama suurused, nii võib öelda. Aga tõrvas on muidugi ka selliseid neid korterelamuid on näha. Ja aga siin niisugusel kujul ma neid nagu ringi sõites ei näinud. Ja võibolla on lihtsalt see, et selle Strentsi linnakese pindala on lihtsalt nagu maa-alalt suurem, aga ta ei pruugi olla majad täidetud. Tuul kadus ära kohe hoopis teistmoodi. And the wind is lost, it's absolutely another feel. It's like a quiet in it's ja et tuleb välja, et see on siis parvetamise ja palgipealinn neil Lätis, et siin on ka sellised mai lõpus spetsiaalne festival toimub. Kui me seal linna vahel ringi sõidame, nagu selline plats on, siis on näha, et seal kas nagu sellised installatsioonid on nagu sellised parvemehed. Et ju siis nad on seda siis. Nii, ja ma ei leidnud selle kohta andmeid, aga need paremal pool on maja peal isegi päikesepaneelid, see on väga haruldane. And in the right side we see where the roof was a solar panels. It was a very strange by Latvia. We not seeing in any places we not seeing a solar panels. И на правом стороне одном домике там было на крыше были солнечные панели, не очень много, но все-таки здесь в Латвии мы не видим вообще солнечных панелей, так каких таков. Если в Эстонии тут везде почти можно видать, и у домах есть, у фермах есть, и такие большие площади есть, а здесь мы не видим. Strentsi 10. Trikata.
by that road I must to be go to Trikata if I'm going to Valmiera and forward to Valmiera. И так по этой дорогу не совсем тот, наверное. Да, этот может быть, да, это такое дорога, этот или... Не помню, уже надо посмотреть маршрут. Я хотел ехать этот Триката, и там дальше, вот через Триката есть этот пивзавод, про который говорил там. И я хотел туда ехать. Но надо просто приехать сюда с компанией, машинам. Один такой трезвенник, а другие такие. И ехать сюда хорошей погодой. I think that it's, я думаю, что это надо организовать такое, специально такое, поездочку сюда. And yes, from that corner, when my first road plan was to turn to from here, was turn to the left. Интересное имя такое, Триката. Такое, как-то как будто бы такое детское, смешное, что-то, ну, по-эстонски такое, что вроде такое несерьезно, как будто бы какой-то детский какой-то там такое название такое. Но на самом деле латышским on серьезное имя. Вот в чем дело. Ja vot samas see Trikata, see, kui ma vaatasin seda asja, siis selline, et nagu, et väga huvitav selline nagu naljakas, nagu selline nagu mingi lastepärane selline nimetus või kuidagi nalja või selline lapselik või kuidagi niiviisi, aga noh, läti keeles tähendab muidugi kindlasti, või noh, tähendab, on ta ikkagi lätikeelne nime, et lätlasele võib ka näiteks Nõgiaru näiteks võib olla äärmiselt naljakas nimi näiteks. Või näiteks Keeri, Meeri, Nõgiaru, eks ole, seal need 3 kohta. Lätlane naerab ennast kõveraks, kui ta kuuleb selliseid nimesid näiteks. Kurat, midagi läks kurku. Nii, 43 kilomeetrit on juba ära liigutud. 2 tulpa on veel alles. Aga see on ainult tänu sellele. Kurat küll. Et kiirus on väikene. And 43 kilometers are rided. But only by that now is speed is low. And 2 sections on batteries we see still. I'm trying to show. Tak, kuda ta üles siiranud. Nii 4,3 kilomeetrit mingi pöördeni. Seal on sild, silla peal teeme väikese peatuse ka. And it's again being a bridge over across over river Kauja, I think. It's a logical that is that. And in a bridge we made a little stop, watching to water and riding again. Nii, ja siin on kohe tuul kohe selline kohe nagu jahe. Metsaalused on väga selliseid igasugused opsi ja toikaid ja asju täis sellised, et nagu noh. Siin on 10 korda 10 maa-ala ja inimene saab endale terve kuradi aasta pliidipuud saaks endale kätte. Endale noh mingi väikese pliidipuud. Sellised just paras, mida on võimalik sellise väikese kirvekesega, vasakesega puru lüüa ja pliidi alla panna. Ja neid saab kohutav hunniku saaks. Kui see kõik kuhugi auto, sõiduauto järelhaagisse peale panna, koormakatte pärast peale tõmmata ja ära lüüa.
ühele asjale ma olen vist pihta saanud, et kui Läti täishäälikutel on 2 täppi või mingit krõnks või asi on peal, siis seda vist hääldataksegi pikalt ja seal ongi vist rikata. Et selle A peal, et seal on siis nagu see pikem rõhuasetus, nagu siis see meeski sealt, viitsimees siis rääkis. Et ta ütles seda hoopis teisiti. Sellepärast, kui ma hakkan nüüd tagantjärele mõtlema, siis ma ei ole tõesti näinud lätikeelseid silte, kus oleks pikkasid nagu meil nagu 2-kordseid täishäälikuid nagu siin on jällegi osad puud on nagu sellised heledama sellega nagu sellised veel kollakas rohelised ja jällegi selline sügise mulje tekib can here is again like vision like autumn ja is this тоже такой какой цвета такое. Et kui niiviisi ja tagantjärele meenutada, et ei ole nagu näha selliseid... Siin ei ole isegi vastu tuult ei ole. On ikka natukene, aga lageda peal rohkem kohe. Jälle praegu on selline väga selline puhkamise ja selline olesklemise, lihtsalt selline hea tunne on selline rahulik kohe. Tee natukene laugeb siin. Midagi ma vaatasin täna hommikul ERR-ist, vaatasin ka Eesti uudiseid vaatasin. Ma mõtlen, mis mulle seda silma jäi. Mingisugune asi mul oli, mis mulle jäi silma, aga mul ei ole enam meeles. Mis mind pani nagu isegi hämmastama. Või nagu mingil määral, selline uudis, mida ma ei oleks osanud oodata või midagi. Mingisugune vastuolu või mingisugune paradoks või mingi asjadega, mingi Eesti riigi valitsuse ja mingisuguse süsteemi, kurat ei mäleta enam, uskumatu lihtsalt kohe, kuidas ei ole meeles enam asjad enam, et nii kähku lähevad meelest ära. Kui ma seda hiljem näen seda jällegi, kui ma leian selle pealkirja või selle uudisse üles, siis mul tuleb jälle meelde kohe see asi. Et selge, et see on see, mis mind hämmastas, aga ega ma ei jõudnudki pealkirjast vist kaugemale. Tähendab, seal mõned read olid all ja natukene seal suurendasin telefoni peal natukene seda asja. Lugesin sealt ja kerisin jälle üles allapoole natukene. Ainult uudis oli see, mis ma märkasin, et vahepeal on... peaaegu igavesest Prince Charlesist on saanud lõpuks kuningas. Et selline lugu siis on juhtunud. And what was I'm just in the morning and see the Estonian news and something was interesting news, but I do not remember. It's something that was connected with government and not something... But that news was too, that it's for Prince Charles becomes now it's a king. It was a news, and I'm not seeing that. I was really feeling that Prince Charles is dying early when the Queen Mother, or Queen Elizabeth, and I was that feel that where Queen Elizabeth Mother is, she lives too, maybe 100 years or something, 87, and it's long age was Queen Elizabeth Mother. Yes, and Vave was King George IV, or I'm mistakes. I'm not. George IV, I think that was before the war, was king and in the period of war. And yes. I want to say that Queen Maves, Elizabeth Maves, was a husband of George IV.
Maybe yes, it's all maybe the Canada, Australian, of course, all English people are watching over TV, and many of was in London in that period, and I didn't know, maybe it's in US, maybe it's not watching. The US people sometimes it's so stupid now is being, and they never heard that somewhere is a king. I mean that they watching over the TV the ceremony to celebrate to the king, not celebrate it. Rallyman. Nii, et mul 45 kilomeetrit sõidetud ja üks tulp on materjal järgi jäänud. 45 kilometers are riding and only one section in battery. Итак, 45 километров проезжено, и только одно секция осталось от этого батарейки 13 ампер в час. Ну, тоже неплохо сегодня, но медленно едем, ну там. И как этот ландшафт не тяжелый, можно так сказать, и таких очень грубых и трудных таких грунтовок тоже не было. Жалко, что я там на мостике там много время потерял, там сюда-туда ходить, там начальником и такого. And the nature is really, it's beautiful. After that, with a little warming and sun is shining to a forest, it's being a specific smells from a forest. Vaatame siis seda vasak- ja parempoolset, seda metsaalust. No need ei ole kõik looduskaitsealused. Nad ikka on täis nagu kõike, igasuguseid asju, kus saaks kõike võtta ja sellised pliidialuse kütte või suveköögi, näiteks võtta endale autohaagis kaasa, sul on näiteks suveköök väljas näiteks suvila juurde ja võtad naise ja lapsega kaasa ja isegi vähem kui tunni ajaga on sul autohaagis on seda träna täis ja sul on suvi otsa, mida on võimalik põletada, ei pea tanklast minema ostma mingisuguseid kuradi halgusid, ei pea minema ostma, noh. Nii, siin oli mingi tolmunud silt, mida ma ei jõudnud isegi vaadata, midagi oli seal, vist oli jällegi mingi Z-täht oli seal ees. Nii, kas tõesti hakkavad tõusud ja langused ja sellised künkad hakkavad siin tekkima või? Is it in here is a different landscape? You see like going riding like a down to a valley, and after that this road is rising. But in right side, in a parallel of that road is it you, it's a river of Kauja in Estonia, and it's a Koiva. And yes, we are crossing the Kauja river, and I made a little stop in that bridge and walking on the bridge, and in that period I'm turning that batteries where it is a 13 ampere hours capacity, and I'm turning that battery that is a 24 ampere hours capacity, and after that I'm riding with another battery. And yes, it's a landscape is the same like in Estonia. And what I'm seeing, that it's trees are, maybe I can show that the trees are growing a little better, or it's hard to explain, but maybe it's really in the
Latvia is a climate is it's maybe it's a little warm, maybe. Yes, I heard it's due, that's nii palju veel sõita on 900 meetrit kuhugi mingi pöördeni. 900 meters to need to turn to a right. Yes, it's nature is the same like in Estonia. Yes, it's I like that nature. It's like a forest and metsaalused on ropult, on igasuguseid kaikaid ja oksi ja kõike on täis. Ma ei usu, et siin need looduskaitsealused on. No näiteks sellel männimetsad, näiteks kus olid meil seal, ütleme, et seal Ikla ja Pärnu vahel näiteks. Need kohad, mis seal olid. No mitte ühte toigast ega roigast ei näinud metsa all. No ei näinud ja kõik, ma ei tea, eks kui ma hakkan neid videosid tegema ja kui tõesti, kui mulle tundub, et ma söön oma sõnu, et ei näe või ühtegi, aga no mitte kuidagi nii massiliselt ei näe. Ma juba varem vaatasin, et kõik need Läti metsad on kõiki toikaid ja roikaid on meeletult on täis. No ja kui needki siit ära korjata jällegi 25 meetrit ja suveköögi kuredi puud on, kõik on olemas. No. Nädal aega kuskil varju all lasta olla või kuidagi niiviisi ja tuulduda laseks, ja praegu veel, kus eriti veel on kuiv olnud või siit poolt näiteks, no. Last section is blinking 47 kilometers and last section is blinking. И 47 километров последняя секция мигает. У этого батарейки дисплей показывает. Ну давайте поедем туда направо и там я переключаю этот аккумулятор. Ну 47 километров, неплохо, почти что половина дорога, что ли. Ну да, если у нас там считается, что 85 километров, 47, ну да, где-то так. Aga vaatame, mis siin on asfalt, aga is it in here is asfalt? Let's see what is in here is always shows for us. Strentsi. Smiltene, trikatas pagats, what's it, pagats, I don't know. Nii, siin ma saan aru, et miks ta siis seletas mulle, et osa teed on kruusateed ja siis osa on asfalti selga. See mees sealt, kes sealt selle skuuteriga vist tuli sealt. Ma ei tea, kuidas ta tuli jala või. Nii, sõidame 48 kilomeetrit täis, siis on ümmargune number. And that's riding 48 kilometers after that I'm turning off. But it's enough. Or maybe let's trying when if the power is lost, I'm turning it off. The half of roads we are 50% we was rided. И здесь я помню, что сосновый лес начинается пахнет такой почва или внизу, такой специфический сосновый лес, это такого
мох там и все такое, хороший такой запах специфический. Мне нравится очень такой сосновый Да, такой. 47 километров уже показывает, 700 километров, 800 метров показывает, что уже проезжено такое. Ну да, этот более-менее. И запах, вот сейчас это сосновый лесы такое, вот это солнце где-то светит сюда. И это специфический такой сосновый лес, этот запах. Это не какой-то запах озона, или как кто-то говорит, что это кислород какой-то. Нет, тут никакого кислорода не пахнет кислородом. А этот запах специфический, это что-то под этим, ну, как почва и почва, что этот растет вокруг этих сосен. И все это немножко греется, и этот такой, и вот этот поднимается такой специфический такой запах от этого соснового леса такого. No kurat, siin saaks terve jaanitule materjali endale kokku endale, kui me vaatame seda metsaalust siin siis. Noh. See on kaske ja kõike segamini on siin. Nii, kuhu nüüd paremale? Now we need to turn to right. Smiltene, trikata. Smiltene. Strensi, trikata. И вот этот хозяин этого ночлега говорил, что он похож на эстонский город Tõrva, таком же объемом на самом деле. Nii, 48,4 on juba. And 48 and 400 meters. No, if a power is lost time, change the battery. We're turning another system, turning another battery. Что объем этого стренчи. And it's a specific smells by that forest is that it's not oxygen or ozone or something like that. It's specific that is on the land is that is growing. It's a specific forest smells. But if the sun and if it's warm, it's only in that period. If it's rainy or not, it's not that smells, we're not feelings. We not smells that smell. И да, объем этого стренчи на самом деле квадратных километров побольше, 2,8 или 2,7, а город Tõrva 4,7 или 4,8 kvadraatne kilomeetrit. Huvitav, miks need lindikesed olid seotud mälestuseks, et siia on uppunud inimene. No, see on rumal nali muidugi, aga noh, ja selline väga selline kahtlane. Nii, ja nüüd on tuul külje pealt ja natukene nagu vastu, aga meie sõidame loodesse praegu. And now we are riding to northwest. Ei, siin oli ka 200 pajupulka ja ka lindikesed olid küljes. Et vaevalt, et siia nii tihedalt inimesed on ära uppunud ja siin ei ole nagu sood ka nagu sellist märga kohta. Et ju siis need tähendavad ikkagi midagi muud. Huvitav, kui nüüd sinna metsavarju jõuaks, et nii 49 kilomeetrit on liigutud juba. And 49 kilomeetrit some moved. И 49 километров уже подтягивал этот аккумулятор. И если мы за этот лес ходим, интересно, пропойдет ли этот ветер или нет. Ja huvitav, kui me jõuame siia varju, siia metsavarju, kas kaob kohe tuul ära.
kohe vaatame, kohe jõuame. Tuult veel on, siin on veel natukene lage. Ну да, вот такой ветер уже пропал, что было вот на открытом местности, да, сразу уже такое есть, но половину меньше такого. And if we was in the open landscape or the open field, it was a more blowing wind and in the left side, and if we're going to moving to the forest, the wind is slower and we're not feeling like that. But we're feeling that is, yes, it's something like a wind, but it's not so much. Ja huvitav, miks üksikud männid on siis ja kasvama jäetud, mis mõte sellel on kuidagi niiviisi ja siis on pikad sellised varred jäetud siia. Mis on selle asja nagu selle idee olnud, et да, объем города более-менее одинаковый. 50 kilomeetrit tõesti venitab välja tänaval. Ideaalsed tingimused on. Praegu on 49,5 kilomeetrit. Aga praegu ei ole jõudu vaja ka rakendada midagi erilist. Nii valge kapsalivillikas lendab ringi meil siin. Nii lätlased on siia isegi uue metsa istutanud, mändi on siin näha, mingid kuused olid siin sees olid. Siia vasakule poole on ka mets istutatud, ka männid on pandud. Sekka on ka kuuske näha mõnes kohas. 800 meetri järel suundu paremale. Kuskil ees on siin otse see jõgi kohe meil. Somewhere in the front is what river is in here is nearby. Но Так, дорога Узица. Почему? 1 километр станется дорога. Но это значит старая дорога, и никто с этим не занимался. Nii, 70 kilomeetrit tunnis. Aga siin on korralik asfalt. Kilometers are rided. 50 километров ездено. И 50 километров показывает компьютер этого велосипеда. 13 ампер час аккумулятор. Неплохо. Но если у меня другой велосипед, если я еду с другим велосипедом, сколько этот и может показать? По меньшей скорости такое. На самом деле, действительно, в конце августа я ехал этот Rakverski край, северной Эстонии. Тогда я ехал даже 80 километров этот другом велосипеде на 13 ампер час аккумулятором, но ветер был сзади. Silla peal järelikult, kui ta sinna sillani mind välja veab, siis ma silla juures teeme selle aku, selle lülituse, ringilülituse teeb ära siis. Nii, siin puhub natukene tuult vastu meile kuskilt otse teed pidi. Lätis on huvitav, et on niiviisi pandud need kilomeetri näitajad ja sina ole see ja mõtle välja, et kust alates 28 kilomeetrit siis nagu pärit on, et 50 meetri järel suundu paremale. Huvitav, kas siit on kunagi tee otse ka läinud või?
Siit on läinud kunagi ka tee otse. Sõida sama teed mööda edasi. Ma arvan, et see on ikkagi Kauja jõgi ja nii energia kadus ära. And just the energy is lost. And the Kauja river again. And in here, in a beautiful place, we changing battery system. Let's see and talk a little, walk a little. I so much want to walk. If you see, Koeva river or Kauja river was maybe is large, maybe sometimes is 5, 6, 7 meters. There was a Latvian and Estonian border. You can see, you see that 100 meters. You see. И когда мы видали там где-то там далеко, это что было, ширина Коева река была где-то там только там 6, 7, 5 метров, там где-то граница с Эстонией была. И то есть через речку можно было просто так ходить, до здесь уже нет. Здесь уже все, уже по-серьезному уже. Nii, aga käsipuu ei ole soe, but I perila nie teplă, and that is not warm. It's cold. Is it the old bridge? From here is coming like dirt water or black water, and in here is like water is a mixing. И оттуда, откуда из этого, из леса такого темная вода придет. Или как раз этот прозрачное и в общем такое непрозрачное. Так, надо смотреть. Или как раз этот песочный такой не видно, что ли. Или я просто не могу понять этот. Так, а что здесь у нас? Вроде вообще непрозрачный. Это та, что в середине этот. Это что из лесу придет эта вода. Этот вроде прозрачный. Siin oleks päris hea sellise süstaga sõita tegelikult juba. Et siin on juba nagu selline, nagu päris. Päris 100 метров vist seda laiust ei ole. И я говорю, что 100 метров ширина, но может быть совсем 100 метров ширины здесь нет.
At first I'm saying that is maybe the 100 is a meter, is a largest is a river, but it's not, it's a little less, it's not the 100 meters. nii, panime siis selle aku käima and now we turning on that battery 24 ampere hours capacity and changing a little more speed in here is asphalt. nii, võtame seda šokolaadi and let's take such chocolate. Milk chocolate. Maybe it's a Polish milk because it's cheaper than Latvian milk. I go shows that we need to ride 32 kilometers. But the time is 1:38 p.m. И время уже 13:38 ja kell on juba 13:38. Nii et juba tegelikult on pool päeva möödas juba. Ja natuke aega tagasi oli meil siis keskpäev ära. Arvestades, et me oleme tunduvalt lõuna pool. Õige. Ma pidin ka selle kaamera läätsi ära puhastama. Yes, I need to clean the lens to camera. In here. Так я пожалуйста, надо почистить здесь ленцу тоже. Тут, наверное, уже пыльная дорога уже нет. Все это у нас этот асфальт. And the good looking view, it's perfect. And here, real nature, quiet, birds. И здесь тоже можно бы с этими подарками, с этими, что это, лодками такими, веслами, которые махать надо. Поэтому он довольно такой быстро двигается. И самому очень не надо ничего сделать. И здесь уже... Вообще-то этот, где я был там Kilingi-Nõmme ночевки, вот этот мужик этот там организует эти поездки на этих подарках. И 50 евро, и там этот, даже этот обед на этом пакете такой. Вообще-то они очень долго не едут. Я тоже удивлялся, там, по-моему, было там 12 или 16 километров. Или я могу врать сейчас. Надо туда сходить и посмотреть, что он срочно или точно предлагает. И такое. Можно тоже и говорить, что вдвоем самым лучше ходить, чтобы такое, одна команда своих этих людей были бы такие на этом. Так, здесь песочные такие дороги, где гулять можно.
Tead šokolaadi taha see. Tead šokolaad läheb nagu soe sai. And in here we're seeing how much is it decreasing Music the or wind? population of the city. Like in something like a folklore instrument. It sounds like that. Mul kui mingi rahvapildilik mingi pasun oleks olnud. Äkki tuulega mingid torud undavad niiviisi. Mis võib ka loogiline olla. Näiteks kas või need teepostid. Tuul puhub peale. Aga siin ei ole post. Ja siin on torud. Ja siin on lihtsalt sellised lipakad olid. Strentši saksa keeles Stakkeln on linn Lätis Vitsemes Valmiera piirkonnas. Asub Koiva jõe ääres. Linna põhjaosa asub Põhja-Vitseme biosfääri kaitsealal. Lõunaosa Siemelkauja kaitstaval maastikul. Looduskaitse all on vana tamm ja Strentši suur pärn. Oluline metsatööstuse, transpordi ja meditsiiniteenuste keskus. Kuna Strentši kujunemisele ja arengule aitas kaasa metsatööstus ja puude parvetamine Kauja jõel, kutsuti Strentšit Kauja palkide sarikate pealinnaks. Iga aasta mais tähistatakse Strentšis palkide sarikate festivali. Uuel linnakalmistul asub teises maailmasõjas hukkunud Nõukogude sõdurite ühisaudadel mälestusmärk. Strentši kohale tekkis asustus 17. sajandil, mil avati Peterburi, Riia postimaantee. Aastal 1889 avati Riia ja Pihkva vahelisel raudteel Stakkelni raudteejaam. Tänapäevane Strentši raudteejaam Valga, Riia raudteeliinil. Aastal 1905 sai Strentšist Alev. Aastal 1899 hakati Liivimaa rüütelkonna eestvedamisel raudtee ja maantee vahelisele metsasele alale ehitama Liivimaa Kubermangu psühhoneuroloogia haiglat. Ning valmides 1907. aastal oli üks oma aja moodsamaid. Ka Lutari kirik valmis 1907. aastal. Eesti vabadussõja ajal toimusid Alevi all ägedad lahingud Eesti soomusronglaste ja Punaarmee sõdurite vahel. Strentši lähedal asub seal langenud Eesti soomusrongide diviisioni ülemale kapten Anton Irvele püstitatud mälestusmärk. Pärast Läti Vabariigi loomist kujunes Strentšist Põhja-Vitseme oluline kaubandus- ja tootmiskeskus, mistõttu 1928. aastal neile anti linnaõigused. 1935. aastal oli Alevis 313 elumaja, 11 telliskivi, 180 puit, 122 segatüüpi maja, 59 kauplust ja 76 tootmisettevõtet Veski, Villaahi, puutöökoda, vorstitöökoda ja nii edasi. 1941. aasta juunis hukkasid Nõukogude repressiivorganid sarnaselt Kuressaare massimõrvaga ilma õigusliku aluseta 24 linnaelanikku ja küüditasid ka inimesi. 1943. aastal hukkasid Saksa okupatsioonivõimud vist peaaegu kõik psühhoneuroloogia haigla patsiendid. 1949. aastal märtsis küüditati 20 linnaelanikku. It's piled before the war. And now, well, I need to see a map where you ride. Ringteele jõudes sõida maha 3. teele. Seejärel jõuad vahetult. Nii, 3. teele. Nii. 1. Sõida maha 3. teele. 2. 3. Ahah. 50 meetri järel jõuad
järgmisest vasakule. И там бы видали, как много уменьшился здесь народу в городе. Наверное, так, что уже работы никакого не было, и поэтому люди, этот Why I made единственный... in here is that point. И этот... This is a full stop. И этот первичная причина... И это первичная причина, почему люди уезжают отсюда. А раньше, да, здесь этот, как этот... Пробно перекачали, здесь были все этот лесохозяйственные системы, этот, ну, уже раньше, уже не советское время, уже раньше плоты сделали, и здесь есть фестиваль этих, как этот плот, который гоняет плотов. Мы сейчас этот плац едем, и мы видим этот стилизованных таких этих, кто этих называется, этих людей, кто гоняет эти плоты. And here we seeing stylized is raftsmen and the rafts, and yes, it's a famous, it's a capital city of rafts or raftsmen, and here is a festivals in the May month, is every May month is a raftsman or rafts festival in that city. We seeing here stylized raftsmen on the right side, и здесь мы видали вот эти, как этот, кто гоняет эти плоты, вот такое. О, раритет. ВАЗ 2102. И это да, действительно раритет. Tak, один магазин. Nii topipood, seda ma tahtsin näha nii, aga kui nüüd ma pean kuhugi paremale keerama, et jõuda raudtee äärde. Ma tean seda. And now I need to turn to the somewhere to the right, because in the right side is a parallel that road is railway. Потом я заеду сюда и второй раз, и будет здесь вот на левом стороне вот этот большой дом, этот башня, и как он выглядит сейчас, и как он выглядел раньше. Ja siin see vasakpoolne maja, see torniga. Pärast ma sõidan siia uuesti ja panen korraks sellest majast nagu vana pildi ka üles, milline ta vanasti välja nägi. And here we see the left side is a house is with tower, and after that I'm returning to here, and I'm putting the picture from the old period, from Tsaristic period, how it looks like that house in the old period. Now it's rebuilt, and but yes, I understand that it's the same house, but it looks like very. And it looks like a very different, but we understand it's the same house. Yes, it's big. We seeing that. Ja üldiselt ma mõtlesin, et see raudteejaam on siinpool teed, aga ma leidsin ka raudteejaama pildi, nagu vaadata raudteejaama pilti ja varjusid päikse käes, siis ikkagi tundub, et on teisel pool raudteed, mitte siinpool. Vähemalt nii ma nagu loogika järgi arvasin. Aha, in here is a railway, and now we need to turn to somewhere to the left. Let's go over and turn around, and let's see that side too. If we are in here, let's see that side too, city. Is it the old city or new city? In the right side, that house is that is before the war, we spilled it, and that's too before the war. It's no, it's not.
It's a new house, it's a 70s, 60s. But this is an old house before the war built it in the right side. And it looks like a Soviet building. Pööra järgmisest paremale. И да, я видал эту картинку или такое, где этот железнодорожной станции по тени видно, что все-таки железнодорожная станция на этом стороне. И я вообще-то один раз я проеду, я думал, что на другом стороне эта железнодорожная станция, но, наверное, на месте старого станции построена сейчас новая. Вот так теперь я вроде так понимаю больше. В то время же я уже не знал всего этого, как здесь. Ma üldiselt arvasin, et raudteejaam on teisel pool. Aga tuleb välja, et on siinpool ja vaadates vana pilti ja nende varjude järgi, siis tõesti võiks arvata, et on siinpool on. Sellepärast, et on nagu sellised suvised varjud ja päevased varjud. See tähendab seda, et päike on ikkagi nagu teisel pool raudteed paistab. Et nagu selle järgi võiks arvata. And then first I'm thinking that maybe it's an old railway station and the whole railway station in the other side, not in here and that side. But if I'm seeing the picture and I'm seeing by the shadows how it's the sun and the shadows, I understand that the old railway station was still in that side. But now we're not seeing an old railway station, we're seeing something, not something, it's a Soviet period. This ugly railway station we seeing. И так, что на железной дороге раньше было там больше путей, видно было там в некоторых местах, видно, что еще такое волны есть, откуда шпалы убрано такое. И эта станция была пошире, но теперь дорог там меньше. И здесь я говорю железнодорожными работниками здесь. И большинство вроде, по-моему, все русские были. Один только молодой парень, этот латыш был. Но он мало вроде так говорил по-русски. И эти парни не хотели, чтобы этот на видео где-то они остались. И я этого просто не оставлял здесь. И вот они объяснили, почему здесь трава валяется под лесом везде. Это такое странное. Right side is from 1930s. Maybe. Ma ikkagi arvan, et see parempoolne maja, mis siin nurga peal on, et see on ennesõjavägne maja, sest siis olid sellised projektid, Eestis olid vähemalt sellised, et see näeb ikkagi selline välja. Nii, nüüd peame leidma tee vasakule, järelikult see järgmine tee ja seal oli mingi torniga maja. Vaatame, kas me näeme siit midagi raudteejaamas laadset asja kuskilt sealt edasi vasakule. And in the left side must be a railway station. And in the next street, after the next street, we turning to the left. That's what we see in the street. Yes, to here. Kas kalkuleerida uuesti? Pööra järgmisest paremale. Тихо и биться в середине города. Pööra järgmisest paremale. Ja jutu järgi me saime aru, et siin peab olema suur psühhiaatria kliinik, aga seda ma vähemalt ei näinud või kui suur ta on. Äkki on siin ka veel tänapäeval, ma ei oska aimata. И здесь мы слышали, что здесь было уже в 1907 году построили огромное, большое. Kas kalkuleerida uuesti?
психиатрическую клинику построили сюда в 1907 году. Но немцы в 1943 году более-менее, что ли, написано, что ли, почти всех пациентов расстреляли. Или уничтожили. Я не знаю как. Но, наверное, здесь и сейчас что-то есть, но такой дом не видал. А церковь мы видим. Тут написано, что церковь тоже в этом же году была, в 1907 году была построена. И вот здесь на левом стороне вот такое место есть, где вроде предположил, что на левом стороне, вот тоже на одном месте, где я выйду у железной дороги, там может быть, что старая станция. Но вроде, может быть, и не было. Я не знаю. Я не нашел старых карт. Кто-то, keegi uut tänavalgi, kurat, et kelle käest küsida. Ahaa, he's a church. Ahah. Sweet house. Latvian music. And somewhere in here must be a psychiatric clinic. It was a built in 19... Railway. It's a built It's in old 19... style house. How old style city? It was built in 1907 year. And 1940, when in here was a German occupation, the Germans killed all patients, no, who were the sick people in the psychiatric clinics. Mostly all, it's writing is information about that. Yes, the Germans, of course, it was a bad system. And what's in here? And that psychiatric clinic must be in here, somewhere in the very close. Maybe it's not exist now, maybe. But I think that I don't know. I'm not seeing any biggest house in here. And it must be somewhere in the right side. And yes, I'm thinking in here, I'm seeing the logically, it's in here must be the old railway station. And we see in the right side is some buildings is from Soviet period is built, and yes, it's railway system houses. And here starting to watch map, where is the railway station. И здесь попробую посмотреть по карте, где железнодорожная станция. Ja siin ma proovin vaadata, et kus see raudteejaam siis pagan võtaks on. Et nagu loogiliselt ma arvasin, et see on siin, et võiks arvata, et oleks nagu olnud, et kõik teed lähevad nagu siia kokku. Ja üks tänava nimetus oligi vist nagu Staatsia tänav. Et nagu siis, et raudtee, Staatsia ongi nagu stantsija, nagu jaam, nagu jaama tänav. И здесь даже одно такое улица была Staatsia. И я думал, что этот, Staatsia, этот станция. И тут видно было, что когда-то здесь были шпалы, тут на левом стороне еще старые следы были из этого, но их нет уже. Ну, железной дороги. И в другом стороне, когда я тоже пойду, и тут этот старый, Seda teed pidi edasi sinna. On raudtee. Jaam peab olema. And by what way to go forward it must be a railway station. It's impossible. Nüüd ma kaldun ikkagi arvama, et see raudteejaam võis olla siin, aga teisel pool raudteed, et mitte seal kaugemal. Et Vene ajal on ehitatud uus raudteejaam. И так я думаю, что в советское время все-таки эта железнодорожная станция построена на это другое место, туда подальше. Что старая станция мог все-таки быть здесь, то сюда пошли только и дороги сюда такие. Станция. Ну, логично был бы. Но я не нашел старых карт про этих мест и такое, что не могу быть точно сказать, где это. И я там и не спрашивал, по-моему. А siin näitab mulle ka ühistranspordi märki. And in I go so Stumi
600 meetri järel pööra paremale. Shows me local transport sign. It shows like a local transport sign. And here is being a picture from old railway station. Station house in the other side. И здесь будет эта картинка тоже из старой железнодорожной станции. Вот там видно хорошо, как эти тени станции, что он вроде должен быть в другом стороне. Потому что только вечернее солнце не сделает такие маленькие эти, как тени. Так, если так рассчитать и посмотреть, вот как этот солнце сюда ходит сейчас направо-налево, и мы видим эту картинку, и тоже вот такое, что этот тени будет вот как раз. Ну вот мы видим тени. And here we see in the shadows on the railway station, and we understand that yes, it must be in the other side of the railway, on the left side. Ja siin me nägime varjude järgi et raudteejaam oleks võinud olla teiselt poolt teed, seal hästi olid varjud. Ma leidsin veel pilte. Ja see raudteejaam oleks ehitatud nagu ei saanudki aru, millal ta on ehitatud. Ta nüüd tsaari ajal ehitatud oli juba, et nii oli asi. И да, это царское время уже было построено, этот железнодорожная станция, и это было еще 30-х годов, это было здесь. And yes, it's for Tsaristic period was built the old railway station, and it's before the war. And now we see in the ugly railway station that is built in Soviet period. It on еще туалет. And here the left side is a small house, it's toilets, public toilets. Classical buildings of a Soviet period, the toilets house. Ja seal me näeme Vene ajal veel klassikalisi peldikut, näeme täpselt selline tüüpiline. Ja nende meestega ma seal teiselt poolt teed räägingi. И вот этими мужиками там за дорогом, вот с этим я и говорю там. Они сидят там, отдыхают, вроде так обед или что-то такое. Sai seal nende meestega kõvasti juttu aetud. Nad tahtsid, et neid liigidalt ei näidatakse. Nii. Tuleb välja, et riigimetsad, mis siin on, kus need kõik need oksad vedelevad. Sealt ei tohi midagi võtta. Ja on niiviisi, et sul konfiskeeritakse isegi transpordivahend vist ära. Ja trahv, millega sa tuled nende okste järgi ja puude järgi. Vot nii. No midagi nad ütlesid, et väga-väga suured asjad on, et sa pead spetsiaalse pileti muretsema, korjama ja siis veel maksma raha ka selle eest, et ei ole niisama. Et sellepärast ongi kõik metsaaluseid on neil puid ja oksi täis, mitte ainult looduskaitsealadel, nagu meil on. Vot nii. Et selline asi siis. И так мужиками с этими говорили, они не хотят, чтобы их там поблизко там показывали и такое. И русские, один латыш, по-моему, был молодой, потому что он вроде не говорил особо. И спрашивал, а почему все эти, такие государственные леса, они, да, все они полны, эти ветви и бревных, такие хорошо там летнюю кухню или под плитой, или что-то так собрать. Они смеялись, они говорили, что огромный штраф, и даже этот, по-моему, неправильно, может быть, слышали, и понял, что это и транспортное не вещество, а транспортные, машины средства. Или прицеп, они тоже конфискируют еще. Вот так. И если ты хочешь что-то этого, надо куда-то ходить, писать, получать разрешение какое-то. И деньги за это надо платить, чтобы собрать себе какие-то ветки.
И вот поэтому, вот если посмотреть, как выглядит эстонские леса внизу, они по-другому все. Только разница есть под охраной, природной охраной такой, что там это другое дело, что там нельзя ничего не сделать. Как что упало, так он и так и останется. Там, так оно и есть. Но и так они предлагали, что дальше по 3-4 или немножко дальше ехать в сторону Valga, поворачивать такой город, как Цеда. Что он интересно поэтому, что он такой, вроде какой такой заброшенный город такой. Здесь и неправильно. Построены туда такие дома, которые, они говорили, сравнивались, как этот у нас эстонский город Sillamäe. Такие дома построены туда. Но здесь я неправильно понял, и они перепутали тоже город. Они все пустуются. Они точно не помнили, что говорили, какой... что туда ехать. Они точно не помнили, какой город. Посмотреть. На самом деле, наверное, они подумали. Ну, интересно, Jõhvi. Конечно, посмотрим. Если я замечу этот там наклейку бирку, там Цеда, и не просплю этот, тогда можно и туда ехать тоже. Они думали, наверное, эстонский город Jõhvi. Да. Но я о обоих Наверное, городах... когда-то этом стороне была станция, старая станция, потому что вот такое там этот яйцекаменная дорога пойдет сюда, или брусчатка. И прямой перевод из эстонский яйцекаменная дорога. И Но, наверное, тут дело в том, что они перепутали этот город Jõhvi и Sillamäe. Наверное, они Sillamäe никогда не были, а они просто... Они сказали, что, ну, скажи, какие города у тебя там такие русские города, я, северные в Эстонии. В город поеду, я посмотрю немножко туда направо и куда-то поворачиваю налево. Просто так, для кругозора такого. А то он такой... не видать никак. Nii, ja see on ka ennesõjaaegne maja, и это тоже предвоенное время построено, дом другой, реновированный, ну непонятно, может быть тоже предвоенное такое, если они рядом стоят. И этот город там, или такой еще немножко большой, все-таки в город еду. или большой поселок, он не заброшенный все-таки. Здесь я уже был. Да. На моем удивлении, это был. интересно, конечно, было все это смотреть. Поеду немножко в город и потом поворачиваю налево. Ja sõidan natukene linna ja keeran vasakule ka sisse. And riding a little to a city and turning to a left side and watching what houses are and what is in here. And what Russians man, what railway workers, non-way working in here is. They say that if you're riding to some kilometers to Valga by the main road, it's need to turn to left side. This is the Porook Ceda. And it's they say that for me maybe it's interesting place. And 300 meetri järel pööra paremale. Let's riding a little more, and after that we turning to somewhere to the left.
Ja vot niiviisi nägi see vasakpoolne maja vanasti Now välja. I was in here, but in here I'm not. И вот так выглядели на левом стороне этот дом в таком башнем такой. And on the left side, what old, how it looks like in the older period, that house what was in the left side and with a tower. What is that? School. 50 meetri järel pööra paremale. Children. Ja mehed ajasid seal tõesti arvatavasti, nad ei teadnud, nad ütlesid, et Põhja-Eestis on üks selline linn, mis näeb samasugune välja. Ma millegipärast oletasin, et on Sillamäe. I think that is Soviet style house, maybe it's not, it's like barracks. Aga arvatavasti nad mõtlesid ikkagi Jõhvit, aga ma ei ole kummaski käinud ei Jõhvis ega Sillamäel, et võibolla järgmine aasta siis 2024 võiks tõesti old sellise... style but renovated, it's a two is an old house in the right side. It's and the left side is maybe it's a charistic period. Et nad arvatavasti ajasid, jah, ma ei ole kunagi käinud nendes linnades ja sealt ongi see, et ma ei teadnud. It's not a good idea to turn to the left and right and see that it's... maybe I'm turning to the left, yes. Hiljem kodus, jah, ma vaatasin, et milline nendest linnadest võiks sarnaneda ja juhuslikult mul sattus ette kuskilt Jõhvi pilt ja siis ma hakkasin arvestama, et see Seda linn võib siiski sarnaneda Jõhviga. Aga see tuleb 4. osas, et seda me siin ei näe. И тогда, когда я дома пришел, я смотрел как этот эстонский город Jõhvi этот выглядится. Так более-менее я знал. Я видал, может быть, картинки, я сам там никогда не был. Let's go to the inside by the other side too in the city. И тогда я понял, какой город они подумали. Ну, они тоже же точно не знают эти эстонские имена и все такое. Так что Но это будет уже в 4 части. And yes, the railway workers, they say that there was a Russians and they say that yes, it's a north side, it's a one city, it's a small, not it's a borough, and it's very similar than in Estonian city that is in the north coast, northeast coast in Estonia. And in this year, I'm not visiting that city. I think that it's maybe in the next year, 2024, I'm riding that district and that region, in the northeast region. And yes, it's after that, when I was in home, I am watching a picture of one city, and after that, I understand that what city they mean. Of course, they are Latvians, not living in Latvia, and they don't know very well the Estonian place names and the city names, like I or another Estonians. In there yes, is a rock house. I'm know better the Finland cities, and where is it somebody is a place in the Finland. 1920s. I know is a better that. I know is a better that. Built it in one project. The house is in here, it's the right side. And after that, in the left side is one project is built it. И вот эти дома... Это один проект. И на левом стороне тоже. One project house. 1, 2, 3, 4. No, this is houses from Soviet period. And yes, it's in the past it was an industrial center. In here was 57 shops was before the war in here, and industries, different industry was in is here. Old side. Now we have a way, freeway.
All right. And in here it's not a big panels apartments, or I'm not seeing that. Maybe it's very somewhere in hidden in the, but I'm not seeing that. It's not a non-typical how do you explain? In the Soviet period is always and in everywhere was built in Soviet typical panel apartment house, but I'm not seeing in here. And by that I'm like that city. It's for me it's like it's a beautiful city. By that in here is not a panel house. И вот таких больших этих квартирных, панельных домов здесь вроде нет. Ну, тут маленькие, тут есть мало. И вот тоже. И вот поэтому мне этот город тоже вот такой понравился. Now we can go out of the city. Но здесь 57 магазинов было перед войной, и там 76 какой-то производственных всяких тут, что угодно здесь делали. Но да, сейчас мы вроде ничего не увидим. И да, люди уедут поэтому отсюда, потому что нету работы. And why the people are left that city? It's not in here it's any work. I think it's no, it's not any work. It's maybe it's a wrong expression, or I think that it's not in here. It's like always in the small places. It's not the work. And the people are moving out from that city. No, younger people maybe they're moving out, and the oldest people who in entertainment we are staying in here. No, I'm just eating chocolate. Aha, maybe in here in the left side. Но велосипедная дорога, здесь можно резину порезать этот на куски. Left side have some houses. Тут нехорошо ехать. Я говорю, что это большая трасса, этот Рига, Valga, Tartu, Tallinn, этот нехорошо здесь ехать. На левой стороне в лесу что-то было побольше. Может быть, там психиатрические клиники были. Но я туда вроде не смотрел особо. Я следил на дорогу, потому что да, здесь транзит большой. Игра здесь только 10 сантиметров, no да вы что. Ja siin ongi kuradi Lätimaa teeserv on 10 sentimeetrit ainult. Asfaldi seda riba ainult. Aha, siin läheb veel natukene strentsit edasi, no väga hea. Siit me näeme siis natukene strentsit. Nii, ja siin on siis mingi tuletõrje torn on siin. What's this a tower in here was? Strentsis tower or something. I'm just trying to look back. Aha. Aha. All right, let's turn to here. It's a temporary, it's better to ride. Но здесь вроде баракные дома, вроде построены для рабочих, но старым стиле. Слишком старым. Это вроде как не советские совсем. Вроде как раньше построено. Тут это, да, этот индустриальный город был перед войной здесь. Это такое. В 1928 году из поселка стал этот городом. Ja siin hakkab varsti video ära ka lõppema meil siis siin see kolmas osa siis. And in here is after some 100 meters is ending that video and the ending the third part. Imelikud majad nagu mingitele töölistele oleks nagu ehitatud. Buss sõidab mööda peale, kus on peale kirjutatud škoola, nii et see on siis koolibuss kuskil siin.
И здесь мимо едет этот автобус, и там школа написано. Это значит, это школьный автобус, и там видно потом, что эти ученики выходят и через дорогу ходят такое. По-моему, такой красненький автобус. Или я уже пропускал, или забыл, или где-то в другом месте видал этот. Вроде я помню такого. Школа. Ну, вот этот школьный автобус, значит. Вообще-то хорошо было бы, если то валка такой, дорога пошел, но да, этот кончается. Вот так, Но, если в общем-то, честно, нет. я не видал здесь на дороге ни одного кафе или что-то такого. Или я не заметил, или я просто не как-то там не взглядывал так хорошо, чтобы там кafes должно было pissata. Ja mida ma veel ei märganud isegi ta läbisõitev linn, aga vaata, siin ei ole peatuda kusagil autodel. Et ei näinud nagu sõna kohvik või kafias on läti keeles vist või kuidagi niiviisi või kafeja või. Aga muidugi ongi, et siin ei ole nagu kusagil peatuda. Transiit, no täielik transiitlinn ju, no. Võib-olla seal vasakul pool võis olla seal, kui ma hakkasin sõitma seal, võib-olla metsas. School bus and schools pupils are going over road. Strange. Strange in here is ending, and ending the video is too. И здесь кончается Strange, кончается видео. Ja siin lõpeb ära ka siis Strange ja siin lõpeb ära, see tuleb isegi pikk osa, tund ja 40 midagi.